Em 2016, sensibilizada pela crise migratória venezuelana no norte do Brasil, a Fraternidade Federação Humanitária Internacional enviou o primeiro grupo de servidores humanitários a Boa Vista. Foi assim que, no mês de novembro daquele ano, nasceu a Missão Roraima Humanitária. Ao longo de mais de 5 anos, diferentes etapas foram se sucedendo, e a Fraternidade Humanitária, por ter sido pioneira nesta resposta, participou de todas as fases e segue trabalhando no aprimoramento da ajuda humanitária. Estos 5 años de la misión Roraima ha cambiado mucho la situación. Desde el primer momento que llegamos, en el año 2016, que yo tuve la oportunidad de venir con el primer grupo, la situación humanitaria en realidad no era prácticamente reconocida porque era una situación nueva en este lugar tan distante de Brasil. Entonces realmente no se sabía muy bien cómo responder a ese flujo migratorio tan intenso que provenía de Venezuela y principalmente con diferentes poblaciones, en el sentido de que tenía personas no indígenas y personas indígenas, que se fue desde el inicio uno de nuestros focos de atención. A Missão Roraima Humanitária, ela já passou por diversos períodos, né, por diversos ciclos, pode-se dizer. Então teve um primeiro momento em que a atuação era uma resposta mais direta ao contato e atendimento emergencial das pessoas que estavam nas ruas. Depois, gradualmente, foi se estruturando, né, o que hoje é conhecida, né, como Operação Acolhida, né, do governo federal, que desde 2018 se instalou na operação. A Fraternidade Humanitária, desde antes também, já havia realizado um trabalho em conjunto com a Acnur, inicialmente na gestão dos abrigos, né, de alguns abrigos. En ese momento, en el año 2016, realmente ante la situación de calle que vivían las personas, era tratar de suplir las necesidades básicas. Alimentación, vestimenta, obviamente la parte de la salud. En ese primer momento llegamos con médicos, dentistas, terapeutas y otras de las cuestiones que tratamos de auxiliar precisamente eso era información. Personas chegavam e não tinham nenhum tipo de informação de que fazer. Nessa época, a gente atuava com eles num terreno que foi cedido por um dos sindicatos locais, onde eles passavam o dia, né? Eles eram trazidos de ônibus até esse local e havia uma carreta com consultório, então a equipe da Fraternidade Humanitária atendia nas questões de saúde, havia médico, 2 odontólogos. Fue en el antiguo Sindicato del Trabajo, donde iniciamos el CRI, que era Centro de Referencia al Inmigrante, que era de atención diurna durante el día. Entonces ahí también empezamos a hacer otras asociaciones con el Sistema S, con varios órganos que empezaron a apoyar. Solo que enseguida se vio que el flujo era grande y que de alguna manera la respuesta era efectiva y ahí enseguida se abrió el primer abrigo que fue Pitolandia. Em 2017, quando eles já estavam no primeiro abrigo, a Fraternidade estava ali, correndo atrás de toda a refeição que eles faziam. A gente ia nas frutarias,
ia nas feiras, no supermercado, solicitávamos doações. Entonces llega en el año 2017 el ACNUR y nos propone ser socios para implementar un proyecto de coordinación y gestión de abrigos, porque eso estaba aumentando, y con recursos financieros, técnicos y toda la experiencia. Y así fue abriendo Tancredo Neves, Janocoida en Pacaraima, fuimos asumiendo otros abrigos, hasta que en el año 2018 el gobierno federal organiza una respuesta llamada Operación Acogida, un subcomité federal donde 12 ministerios se organizan para dar esa respuesta y encomiendan esa respuesta a las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Tarea Logística Humanitaria, que realmente fue un antes y un después porque consiguieron organizar la ciudad. Cuando uno contacta ese dolor, ese sufrimiento, realmente encuentra la esencia del ser humano. Encuentra mucha fortaleza, muchas veces, dignidad. Y por otro lado también se ve un sufrimiento, una negación, a veces falta de adaptación a una nueva situación. También se encuentra mucha gratitud, mismo a veces por pequeñas cosas. Nosotros que trabajábamos un poco en ese cuerpo a cuerpo, a la noche, durante el día, y llegamos hasta ese lugar donde la persona estaba, y ir al encuentro de esa persona, había gratitud, había esperanza también, ¿no? Que ahora estaba tratando de recordar cuánto hace que nos conocemos, bastante, desde allá, desde la frontera. Desde Janocoida, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuándo llegaste tú? ¿Te acuerdas la fecha? Sí, llegamos un 18 de marzo. ¿De qué año? 2018. ¿De 2018? Sí. Llegamos mi mamá, yo, mi hermana menor, una de mi hermana mayor y un hermano. Ah, y los 2 sobrinos. Eran como 7 o 8 que vinieron. Sí. Reunimos dinero y con ese dinero pudimos llegar en taxi hasta Pacaraima. Hasta Pacaraima. Sí. ¿Más venían de dónde? ¿Desde dónde salieron todos juntos? Venimos de San José de Buja, una comunidad mixta, pues ahí viven criollos y guarao. Es a 1 hora de la ciudad de Maturín. Allí la inflación económica se aumenta cada semana, cada mes, y el salario no alcanza para nada. Y después todo eso, bueno, en algún momento ustedes vieron que la situación estaba complicada y decidieron agarrar sus cosas y venir para aquí. Una de mis hermanas mayores vive en Manaos. Ah, ya había venido antes que tú. Antes que nosotros. Entonces a nosotros nos llamó ella. Y entonces mi mamá decide venirse para encontrarse con mi hermana. Pero bueno, no se pudo porque el pasaje no nos alcanzó. Llegamos hasta Pacaraima y allí nos quedamos. En el 2016 nosotros encontramos los primeros guarao aquí en Boavista, en la Feria del Pasarón. Y a partir de ahí, bueno, empezamos como a conocerlos 5 años atrás. Y hoy todavía estamos aquí con ustedes, de alguna manera, después de 5 años. ¿Y la vida en el abrigo cómo es? Tanto en Pacaraima, aquí, contanos un poco cómo tú sientes esa vida aquí en los abrigos. Muy complicado porque cuando llegamos no había una buena organización de instituciones en ese abrigo. Mucha gente, no hay privacidad y entonces muchas discusiones, muchas peleas alrededor de nosotros y para mí fue muy complicado. Claro. Nunca había estado en una situación un lugar así.
Y así fue que en ese proceso de abrigamiento, de estar junto con ellos en el día a día, en un abrigo que se transforma en una casa, se transforma en una familia. Todos los días junto con ellos, que se levantan y a la noche van a dormir y uno está ahí. Empezamos a conocer esa población. E gradualmente, com a estruturação da Operação Acolhida, a Fraternidade Humanitária foi sendo também chamada por essa experiência que já estava sendo adquirida para fazer a gestão de outros abrigos também não indígenas. Em 2019 também teve ampliação para Manaus, com a parceria com o Acnur do alojamento de trânsito de Manaus. Hoje, fazendo uma reflexão, a gente começou de uma forma bastante assistencialista aos refugiados, que no momento era o que cabia e era o que tinha que ser feito mesmo. As pessoas estavam extremamente fragilizadas, ninguém tinha ainda experiência, nem mesmo a Acnur tinha experiência, principalmente com a comunidade indígena, ninguém tinha essa experiência, nem nós. E começamos a aprender e aí fomos nessa linha bastante assistencialista. Tem sido, como todo o contexto humanitário, eu acredito, bastante desafiador. E desafiador não só pela questão humanitária em si, de refúgio e migração, mas também pela questão indígena, Para a gente se adaptar não só a conhecer populações indígenas, mas conhecer uma população indígena com usos e costumes de outro país. Em meados de 2019, após trabalhar com venezuelanos indígenas e não indígenas, a Fraternidade Humanitária iniciou um trabalho de especialização nesta resposta humanitária, focada na gestão dos abrigos para indígenas refugiados. Nesta fase, as equipes que trabalhavam nos abrigos foram crescendo gradativamente e diferentes pontos foram aprofundados, desde a educação em emergência até um aprimoramento na gestão de abrigos, atendendo assim a crescente demanda que o trabalho humanitário exigia. Eu acredito que esse aprendizado da missão ele foi proporcionando gradualmente uma profissionalização da resposta, Cada vez foi se tornando mais exigente, E, naturalmente, a Fraternidade Humanitária foi se adequando, à própria situação da emergência que foi se ampliando. Para melhorar esse serviço, esse atendimento, a gente precisava também de se capacitar, de se profissionalizar em vários aspectos humanitários. Conhecer melhor esse universo do abrigamento. Foi um impulso muito interessante, 2019, 2020 particularmente, porque até então nós vimos fazendo o gerenciamento do abrigo de acordo com as experiências individuais de cada um e se somava e fazia um gerenciamento, mas não era algo técnico. Foi quando a gente começou a ter contato com o Manoosfera. A gente começou a ver, entender, que havia um instrumento, uma ferramenta que já tinha sido testada, implementada mundialmente. E o interessante é que a gente começou a fazer um link entre o CCCM e o Manoosfera. Quando nós unimos o CCM, que é uma base prática, que é a aplicação prática dos parâmetros do CCM, aí se fechou o circuito. E aí foi muito interessante porque nós demos um salto qualitativo na gestão dos abrigos. Todo mundo focou na gestão do abrigo. Todo mundo entendeu o que estava fazendo ali, apesar de ter uma especificidade na sua atuação, mas isso faz parte de um contexto maior que é a gestão do abrigo. No período de 2017 a 2021, a Fraternidade Humanitária trabalhou em parceria com a Acnur na gestão de alguns abrigos. Atualmente, finalizada essa parceria, a Fraternidade Humanitária focou-se em soluções duradouras. Nesse período de 5 anos, esse aprofundamento e especialização na gestão de abrigos deu as bases para uma resposta mais eficiente.
Aqui nós atuamos em uma equipe multidisciplinar, tem profissionais de várias áreas, desde enfermagem, logística, direito, pensando as várias necessidades e as várias áreas de atuação que a resposta emergencial necessita, né? Tudo isso precisa ocorrer de maneira muito alinhada para que as atividades elas alcancem os resultados que a gente espera, né? Que é a proteção, é o cuidado, é de fato colocar as pessoas que estão aqui no protagonismo do resgate à sua dignidade, né? Os protocolos previstos no Manual Esfera, eles são uma proposta de um ideal. A fraternidade humanitária é ponto focal do Projeto Esfera no Brasil e também em Portugal. Então, nesses 4 anos de resposta humanitária aqui nos abrigos indígenas, temos buscado conhecer os protocolos e trazer para a prática tudo aquilo que seja realmente viável e real dentro do contexto, que é oferecer à população beneficiária um mínimo de dignidade a partir dos pilares previstos nesse manual. Final de 2019, 2020, começamos a dar uma guinada dessa linha assistencialista para uma linha mais de participação com responsabilidade, a qual nós chamamos, que era colocar a população no centro dessa resposta e eles serem os protagonistas dessa resposta. Então, na vida dos abrigos, o dia a dia da vida dos abrigos, fomos envolvendo a comunidade, né, através dos comitês e tudo mais, para que eles fizessem parte disso e fossem buscar também soluções. Pensando, viendo las cosas con calma. Quiero ponerme a estudiar y también aprender el idioma. Portugués. Yo siempre pensé que estudiando uno puede salir hacia adelante y mejor. El tema ahora, después de 5 años y ya hace algunos años, nosotros estamos empezando a buscar soluciones, medios de vida, ¿no? Por eso un poco la creación del Centro Cultural y de Formación Indígena, para que ustedes tengan un espacio donde estudiar, capacitarse, encontrarse. Entonces, bueno, queríamos más que nada, para terminar, saber un poco qué sientes o qué ves tú, tu familia, cuando hablan con tu mamá, tus hermanas, del futuro de ustedes. Bueno, aquí es un poco complicado vivir afuera. Uno tiene que pagar la luz, el agua, y si vive en una casa de renta, tiene que pagar la renta. Entonces, todo depende del dinero y el empleo, si está trabajando fijo, y si no, bueno, tendría que hacer algo como conuco, vender, plantar, artesanos, cosas así, pues que uno tiene que producir de sus propias ideas. Y me gustaría vivir fuera del abrigo, pero en una comunidad indígena. Aquí Brasil es un poco diferente de esa experiencia que ustedes tenían en Venezuela, claro. Y bueno, es un desafío, claro, adaptarse a esa nueva realidad y buscar, siempre buscar que, bueno, las soluciones nosotros también estamos buscando para que aparezcan. No Brasil, o programa de interiorização da Operação Acolhida deu oportunidade para mais de 60 mil venezuelanos recomeçarem as suas vidas em outras regiões do país. Por outro lado, o fluxo migratório continua crescendo e cada vez mais pessoas cruzam a fronteira procurando melhores condições de vida,
Este cenário levou a resposta humanitária como um todo a apontar para o caminho das soluções duradouras, com o foco em criar oportunidades para que os refugiados e imigrantes possam recomeçar as suas vidas na sociedade brasileira. Então a primeira fase é uma resposta emergencial que envolve a parte da documentação, a parte sanitária, a parte mais de uma primeira assistência mesmo com itens materiais, não? É uma primeira fase realmente emergencial. Depois se busca, dependendo do impacto, não? Isso pode demorar semanas ou meses, estabilizar a população com abrigamento, todo um acolhimento dessa população. E a terceira fase, em geral, ela inicia junto com a segunda, ou deveria iniciar, que é o que nós chamamos de desenvolvimento, que é o trabalho de buscar soluções duradouras e meios de vida. Nós tínhamos até então, com 5 abrigos, o foco era abrigamento. Era o que nós chamamos de CCCM, que era a parte do gerenciamento dos abrigos. E não tão expressivo, soluções duradouras. Agora isso muda. O abrigo ele é uma passagem. Então ele não é o foco principal, ele não é o fim da operação, ele é um meio. E o fim, quem vai dar esse fim, são soluções duradouras que vai dar toda a condição para as pessoas saírem do abrigo. Há conceito que se chama a recuperação temprana, que independientemente de esa estabilización emergencial que reciben las personas en un primer momento, sea primer año, 2 años, que fue nuestra experiencia, nosotros el segundo año, segundo casi tercer año, ya vimos que eso se empezaba a repetir y a perpetuar. Entonces ¿qué vamos a estar aquí? Como sucede en otros lugares del mundo, 20 años, 15 años, solo haciendo eso, asegurando las necesidades básicas. No, nosotros por lo menos percibimos enseguida eso, que las personas tenían capacidades, dones, talentos, deseos, como cualquier persona, y que podían integrarse, aportar a la sociedad, podían traer beneficios. Para fazer um movimento de soluções duradouras, temos uma situação um pouco peculiar, que é a população indígena refugiada, que tem suas características, tem suas necessidades especiais, são famílias grandes que necessitamos contemplar. Uba nasiko, miyahito maida, miyahito maida. Uba nasiko, miyahito maida, miyahito maida. Hinaboto hanahaisia, hinaboto tiatai, naboto idahakutai, hinaboto danatai. Entonces, en la medida que fuimos conociendo ese pueblo, enseguida vimos cómo la artesanía es lo que identifica ese pueblo, es lo que ellos de alguna manera traen el diálogo entre el padre y el hijo, la madre y la hija, el diálogo entre las mujeres, el diálogo entre los hombres, los ancianos. Eso, la artesanía es todo un espacio en realidad que se crea. Y a partir de descubrir eso vimos que necesitábamos fortalecer y preservar. Y empezamos a crear toda una organización para ellos poder seguir fortaleciendo y practicando eso, que de alguna manera fue un suceso, así fue algo bien sucedido, que les trajo no solo renta, o sea, no solo captación de recursos a través de la venta y valorización, sino posibilidades de reivindicación de la cultura, de integración local, de coexistencia con otras comunidades. Realmente fue una llave para eso, para poder fortalecerlos, algo que sea propio de ellos, que ellos pueden aportar y no solo recibir. Y a partir de ahí en realidad empezamos a ver las habilidades de esas personas, todas las condiciones que ellos tenían, así capacidades como cualquier ser humano, para empezar a buscar outras alternativas. Então foi implementado, foi aprofundado, na verdade, os aspectos de soluções duradouras, onde se aprofundou muito, ou vamos dizer assim, entre aspas, investiu muito na questão da capacitação, né, dos abrigados, desde o ensino da língua portuguesa, que é fundamental para que eles possam se colocar no mercado, né, de alguma forma, capacitações profissionais através de vários cursos profissionalizantes,
Enfim, foi feito leque assim, de opções muito grande para eles. Entonces fueron creándose varias condiciones que fueron a desencadenar en la creación del Centro Cultural y de Formación Indígena, que fue realmente así una iniciativa que se basó en la necesidad. Entonces, a partir de ahí fue que creamos ese espacio del Centro Cultural de Formación Indígena para que toda esa perspectiva tenga un espacio físico también donde eso suceda. Entonces, aquí organizamos todo tipo de capacitaciones, de cursos profesionalizantes, de talleres. Hola, boa tarde, gente. Hola, ¿cómo van? De alguna manera este espacio les brinda esa condición para ellos poder usufruir de esas capacitaciones, de ese conocimiento, de esa información, sin riesgo, para después eso, poder fortalecerse e ir decidiendo qué es lo que quieren. Aquí estamos con Fabiola, que ella es aquí Aidamo de Jardín Floresta, y nos pidieron tecido para ellos hacer sus trajes para danzar. Entonces hoy está trabajando Fabiola en eso. Soluciones Duradoras ofrece, junto a aliados, a parceiros como Visión Mundial, FUPAT, SENAI y otras instituciones, se ofrecen capacitaciones. Y ya ellos, siguiendo la continuidad de esas formaciones, ellos reciben certificado y de ahí se empieza una práctica, que ellos practiquen. Y por aquí Juan arrancó el día ya trabajando. Más Juanita. Haciendo pantalón. Pantalones, ya estás en ese... Aprendiendo a hacer un pantalón, desde el bolsillo. Juan hace parte del grupo de emprendedores que están aquí en el centro de formación. Cada de ellas monitora también del grupo de costureras. Ahorita, ¿cuántas costureras tienes, Juan, en el grupo? 5. La generación de renta o de cualquier emprendimiento trae mucha dignidad, ocupa el tiempo de la persona, le coloca un propósito, lo ordena, le da ritmo, le hace tener una perspectiva de un futuro, le crea esperanza. Por aquí está el Bruno, aquí está en plena producción. ¿Qué estás haciendo, Bruno? Haciendo alpargata. Alpargata. Bruno es el creador de una idea de negocio que se llama Caguarao. Muestra por aquí la camiseta. Que Caguarao significa... Nuestra familia. Nuestra familia. Caguarao son 5 miembros ahora, ¿cierto? Todas son del abrigo. Sí, del abrigo Pinto Blanco. Muy bueno, ellos vienen aquí, vemos terzas y quintas feiras en la tarde y sextas en la mañana. Entonces ellos vienen a trabajar esos días, ellos ubican aquí todo su trabajo. Então, essa etapa de meio de vida e soluções duradouras ele é fundamental e é um dos focos mais importantes que a fraternidade humanitária tem nesse momento, porque é um resgate da dignidade do indivíduo, uma construção para a autonomia em algum momento dessa população, desses indivíduos. A fraternidade humanitária, através do setor Soluções Duradouras, vem buscando atrair outras organizações que têm ali a intenção de apoiar também na resposta à população indígena. Então, nós vemos que é extremamente importante esse trabalho em conjunto. Ellos también están trabajando en algunas agencias, participando de la vida de la comunidad en diferentes áreas. La participación comunitaria toda la respuesta tiene que estar basada en eso, porque la persona tiene que ser parte de la solución, porque si ella opina y la construye, la va a aceptar. Acá utilizamos el medio de la carpintería, de la marcenería, como un medio para que ellos puedan explotar todo su arte, todas sus ganas y más que nada poder llevar adelante
todas sus ganas de buscar un futuro, ¿no? Una vida para su futuro, para sus hijos, que los hermanos necesitan ser emprendedores, necesitan reforzar su voluntad y sus ganas de hacer las cosas por su cuenta. Y bueno, acá lo tenemos a Asdrúbal, que es un guarau, de la etnia guarau, y que bueno, queríamos preguntarte y saber cómo vos habías acercado acá, ¿por qué te acercaste a este espacio? Vengo de parte local, o sea, venimos porque por la necesidad, por buscar trabajo, pero después que entré para el refugio, me gustó mucho el trabajo de artesanía, pues eso de lamparita, o sea que estamos empezando todavía, estamos muy orgullosos y haciendo cosas más diferentes. No, está bárbaro, y yo veo como él empezó a hacer desde cuestiones para el celular, ¿no? Así, y él mismo fue creando muchas cosas nuevas, ¿no? Ellos empezamos con algo básico y cada vez ellos mismos están buscando y me están exigiendo, que está muy bueno, más desafíos. Entonces no es solamente que le vamos a explicar cómo trabajar la madera, sino de cómo hacer su proyecto de carpintería. Yo vine para hacer un curso que era de una semana, yo creo, una semana. Bueno, me gustó las cosas de cómo hacer una mesa, una cama, cualquier cosa. Ahorita lo que estoy haciendo ahorita son lámparas de diseño, como un dinosaurio, un robot, diferentes lámparas. Va a haber muchas situaciones que uno va desarrollando, pero siempre es bueno la observación porque uno aprende. Observando uno aprende. Pero la verdad es una iniciativa de ellos, que eso es lo que más queremos recalcar acá en este taller, para que ellos tengan iniciativa para poder buscar su futuro. A terceira etapa da resposta humanitária recém-inicia, mas a forma como vem se desenhando é bastante promissora, tanto para a fraternidade humanitária e para as outras instituições que trabalham para este fim, como para os refugiados e migrantes venezuelanos, especialmente os indígenas, que podem ver no horizonte a esperança de um dia saírem dos abrigos e reconstruírem as suas vidas. Estos 5 años en esta misión de Roraima humanitaria nos ha dado eso, la experiencia principalmente. Foi uma grande escola para nos capacitar ainda mais em tudo que a gente possa precisar em qualquer missão do mundo. Nos muestra las lecciones aprendidas, las buenas prácticas, lo que no debemos hacer también y principalmente que es posible. Realmente é uma somatória de esforços onde cada um acaba aportando algo único, né? Aportando o que tem de melhor ali para oferecer. Para mim, enquanto profissional, como trabalhadora humanitária, tem se baseado muito num propósito de viver essa experiência para, além de agregar na minha vida, mas também agregar a vida do outro. Pudesse usar uma palavra para descrever essa experiência, é gratidão, né? Gratidão pela oportunidade de estar aqui. É um grande desafio, mas também é onde a gente pode encontrar as maiores recompensas em aprendizado, né, e crescimento pessoal. Esses 5 anos dessa missão nos trouxe esse alerta para o que está acontecendo no mundo todo. Esse alerta que a gente pode e deve contribuir. De alguna manera la fraternidad tiene algo muy fuerte para aportar, que es el ejemplo. El ejemplo en el sentido de que nosotros hacemos todo esto de forma voluntaria, abnegada, desinteresada, lo hacemos por amor principalmente, y eso es lo que queremos aportar. Nossa atuação é através dos nossos valores expressos em ações, em projetos, e estarmos juntos, solidarizados com aqueles que sofrem e que têm menos condições.
Desde 2016, fomos marcando um trajeto, sendo parte de uma história. Aprendemos, choramos, rimos, dançamos. Fomos parceiros, abrigados, amigos, irmãos. E esse trajeto segue seu curso, mostrando novos caminhos e novos horizontes, tanto para a fraternidade humanitária como para todos os que a acompanharam nesses aprendizados. O trabalho desenvolvido no norte do Brasil servirá como base para futuros projetos que estão sendo desenvolvidos para a implementação em novas missões da fraternidade humanitária no continente europeu e no continente africano, por meio da sua afiliada Fraternidade Missões Humanitárias Internacionais.